Guys, palitan natin yung ano guys, yung baterya ng ano guys, Ford Ranger 2017. Ang pagbaklas pala nito guys, kailangan nyo lang na flat screw. Kung nakita nyo yung butas nito guys, ayan, itusok nyo lang tapos yan, itusok, iangat nyo lang guys. Yan, tusok tapos angat. Yung number pala nito guys is CR2032. Yan guys, so CR2032. Tapos ito lang muna yung nabili ko guys sa Mr. DIY. Nasa mura to guys, mga 95 ata guys. Ang bili ko na ito, 95. Ito yung number niya guys, CR2032. Ayan. Tapos ang pagpalit pala nito guys, tulak nyo lang din guys. Tapos iangat nyo. Ayan, inipad na guys. Ito guys, so kailan tayo magpalit nito guys? Doon kasi sa dashboard ng Ford Ranger, may makita kayo guys na change battery remote. Kaya pag lumabas na yun sa dashboard, kailangan yung palitan ng battery guys. Mas maganda guys yung mamahalin. Kaso dito sa amin guys, walang available na mamahalin. Kaya ito lang muna yung ginagamit ko temporary. Yung mamurahin na muna. Tapos kabit natin yung bagong battery guys. May ano kasi dyan guys, yan yung positive. May positive. Tapos pasok natin dyan, ayan. Tapos idiin. Yan guys. Tapos balik natin yung tagkip guys. Idiin nyo lang guys. Ayan, kailangan tumunog siya guys. Yan na siguro guys. Kung nagustuhan yung video ko guys, paki-like and subscribe to my channel. Thank you.